Culture and Arts. Ang labing batanon, halapad ang panglantaw para sa tanang katauhan sa lungsod sa Merida. Mga kaigsunan ang numero 16 sa itong mga baluta. Magpapili pagkakonsihan sa itong lungsod sa Merida. Sugat na sa masipang papat, Konsihal Ruchin Wenceslao. Mapresyo mabuta sa luta ni Konsihala Uyaw. Uy, laban yun ko lutahap, Otog Mayo 12. Dagang salamat, kagawad ni Mifin na atong tigpaila. Karong gabi una, akong pagtahod sa atong pinalangga o matinabangon o Diyos noon na kongresista o muanig yun siya para kaninyo taga-barangay Macario. Ang akong ideklara na kongresista sa Mayo 12, Congressman Richard Gomez. Sa atong pinalanggang mayor, lumad na Meridanon, buutan og matinabangon, og adunay tinuod nga gugma sa Meridanon. Inyo nang nasuwayan, ayaw og pagtuo sa bakat o pandaot sa pikas, na sa pila ka tuig na wala siya'y nahimo, kay naagyod siya'y nahimo sa pila ka tuig. Ang ako lang ideklara na mayor sa lungsod sa Merida sa Mayo 12, Mayor Dr. Marcon Solania. O Vice Mayor Rudy Wenceslao. O numero 2 sa inyong baluta, Rex Capanas. Ug sa atong umaabot ug nasuwayan na pagbalik na atong pinalangga pod nga board member numero 1 sa inyong baluta, Endoy Aribalo. Ug sa tanang kauban nako sa Merida Development Team ug ang official na party list sa NDT mao ang co-op natko number 119. Ako po pagtahod sa inyong buutan o maaptik o dali na maduulan na inyong barangay kapitan, Honorable Raul Miralles, kauban sa inyong mga aptik na mga konsihales o sa SK Chairman, si Mr. Runji Calambo o siyang kauban ng mga konsihales, mga BCC, purok leaders, household leaders sa Barangay Macario, mga bisita, mahayong gabi kaninyong tanan. Among pinalanggang mga taga Barangay Macario. Sa ngalan sa atong Merida Development Team, nga gipanguluhan ni Congressman Richard Gomez, Mayor Dr. Marcon Solania, Vice Mayor Rudy Wenceslao, o sa tanang kauban nako sa partido. Among gikalipay ang inyong presensya karong gabi una. Ako, si Rudy Wenceslao, numero 16 sa inyong baluta. Usa ka millennial, usa ka proud LGBT advocate, ug unang higayon ang nagpadagan isip konsihal sa atong hinigugmang lungsod sa Merida. Kini nga hagit dili sayon, apan aniya ako sa inyong atubangan, dala ang akong kadasig, gugma o pag-alagad alang kaninyo ng mga katawhan na pinalangga namong taga Merida. Unsa may akong tinguha, ako nagpakabana sa pag-alagad sa committee o komitiba sa mental fitness, kabatanunan, sports, promosyon, turismo, kultura ug arts, aron makahimo og tinuod og malungtarong kaugmaon. Akong top 6 nga prioridad samtang nagpadagan isip konsihal sa Merida ubos sa NDT. Una, ang NDT adunay 7 ka programa alang sa kabatanunan. Una, Youth Scholarship. Ikaduha, Sports Program. Ikatulo, Dance Sport Training Program. Ikaapat, Rescue Training Program. Ikalima,
KKDAD, Kabataan kontra Droga at Terorismo. Ika-8, Teenage Pregnancy Awareness Program ug ika-7, HIV Awareness Program. Dugang pa, Youth and Sports Development. Kahanas og sports alang sa kabatan-unan. Among palambuon ang kabatan-unang atleta pinaagi sa sakto nga pagbansay, coaching o nutrition programs, hatagan og sports equipment o mentorship. Mag-organize kami o kompetisyon sa basketball, volleyball, softball, baseball o e-sports sama sa ML o Dota. Pagpauswag sa sports infrastructure o training facilities sa Merida. Magbutang mi sa lungsod o outdoor fitness zones para sa Zumba o mga exercises o magtukod mi o kagalingong labing una na Merida Sports Office. Ikaduha o ikatulo, fraternity, sorority o LGBT community nga programa. Community Service Initiatives. Palikunon ang papel sa mga fraternity o sorority sa Brigada Eskwela, tree planting o feeding programs. Scholarship o leadership training. Hatagan o oportunidad ang mga membro sa fraternity o sorority sa leadership training o educational grants para sa ilang personal na paglambo. LGBT livelihood o skills training. Maghatag o TISDA certified skills training. Business workshops o employment assistance alang sa atong mga kaigsuunan sa LGBT Merida community. LGBT health o wellness nga programa. Magpahigayon og HIV or AIDS testing, mental health counseling o gender sensitivity training alang sa LGU personnel o sa komunidad. Ika-4, mga programa alang sa OFWs o domestic helpers sa Merida. Libreng pre-departure orientation seminar or PIDOS. Magpahigayon mi og regular na training aron maandam ang mga bagong OFWs nga magtrabaho sa gawas. Magtukod mi og simple nga 24/7 emergency hotlines via Facebook alang sa mga domestic helpers na nakinahanglan og tabang sa panahon sa crisis. Mag-organisa mi og usa ka special magpasidungog alang sa atong mga pinalanggang OFW o domestic helpers nga taga Merida isip usa ka OFW pod na nagtrabaho sa South Korea sa niaging tuig nga nagpahatag og pasidungog alang sa pamilya ug sa atong lungsod. Ika-5, mental fitness and well-being. Kaayuhan sa nahuna o kaugalingon. Pagtugod o municipal mental fitness o wellness center o opisina sa atong infirmary hospital. Makikimbayayong mi sa Department of Health, Department of Education o pribadong espesyalista aron paghatag sa profesional na serbisyo. Pabansayon ang barangay health workers sa basic psychological first aid. Pahigayon og Mind Matters forums sa tunguan o eskwelahan aron paglambo sa stress management, emotional resilience ug suicide prevention. Katapusan, ika-8, paglambo sa turismo ug ekonomiya. Palambuon ang hiking trails sa Magsana, Suba ug dagat aron mapausbaw ang atong eco-tourism. Ipadayon namo ang tinuig nga Magsana Festival na ipakita ang lokal nga tradisyon, pagkaon, sayaw ug kahanas sa buhat. Magtukod mi o kagalingong Magsana Festival Foundation sama sa Sinulog Festival Foundation sa Cebu. Pagpaayo sa mga kalsada, signages o visitor amenities sa mga atraksyon sa tapang sa itong ilalanggang kongresista Richard Gomez. I-promote ang Merida isip
isip usa ka kinahanglan nga bisitahon sa destinasyon sa Leyte pamaagi sa digital marketing o social media sama sa Facebook. Hatagan og pundo o pagbansay ang lokal nga tour guides nga lumad Meridanon, homestay operators o souvenir businesses. Makiktimayayon mi sa Department of Tourism, TESDA o DTI alang sa skills training o negosyo development. Culture and arts prevention, pagpanalipod sa kultura o sining. I-digitize o i-dokumento ang mga sugilanon, folklore o kasaysayan sa atong pinalanggang lungsod. Ipatuman sa tungaan o eskwelahan ang pagtudlo sa lokal na kasaysayan sa Merida. Mag-organisar ni o mural painting contest, literary competition o cultural performances sama sa folk dance. Hatagan o suporta ang mga eskwelahan sa pagbansay sa mga estudyante sa teatro, sayaw o musika. Magpahigayon ni o dakong selebrasyon na magkita o tradisyonal na sayaw, musika, balak o sining. Iapil ang mga kabatanunan, tungaan o eskwelahan o komunidad nga magpadayon sa kultura sa atong pinalanggang lungsod sa Merida. Mga isuon kong Meridanon, ang akong pulong dili lang usa ka pulong. Kini usa ka saad nga uban sa inyong suporta mahimo natong tinuod. Karon umaabot nga eleksyon sa Mayo 12. Let's choose leaders sa adunay baluganan, kasing-kasing sa pagserbisyo o maayong tumong alang sa Merida. Gusto na ko ipadayag kaninyo sa usa ka kabugat nga tinuod nga nahitabo ni adtong mga buwan sa Enero o Pebrero. Gigisi, giguba, gilabay sa dagat ang mga tarpaulin sa Merida Development Team. Kini usa ka buhat nga puno sa kasuko, kabangis o walay respeto sa kalinaw o demokratikong proseso. Mga igsuon, dili kini ang klase sa pamatasan nga angay natong sundon. Dili kini ang kinaiya nga mapausbaw sa atong lungsod. Dili kini ang batasan sa tinuod nga lumad na taga Merida. Mga tao giila sa ilang respeto, kahapsay o pagbati sa isig kaingon. Atong hinumdumon, kali ang kalinaw, kahapsay o kalambuan sa lungsod, dili makamo pinaanggi sa linuog nga binuhatan. Ang tinuod nga leader, wala magda o kasamo. Ang tinuod nga leader, magtukod o tinud-anay nga serbisyo, dili magguba. Ang tinuod na serbisyo publiko walay kasuko, kundi puno sa gugma o pagtungo na pinaagi sa panagiusa, mahimong mas nindot ang atong Merida. Busa karong panahona, magtinabangay kita nga Bull Street yuta sa Merida Development Team kay kadbuwan sa Enero nagsugod na gani sila sa ilang kadaot hangtod karon sa Facebook gabi na ang ilang pandaot. Merida Development Team lasdos o latigo hangtod sa tumoy sa Bugno, Lugaynon. Daghang salamat o padayon ta sa panagiusa alang sa usa ka mas buhi, mas abante o mas progresibong Merida. Usa kay LGBT anda mo serbisyo, anda mo alagad, wala sa kasarian, mahigugma sa Merida ang dalan. Ayaw kalimot, numero 16, ang labing ulahi nga numero sa suginiang bayan sa inyong baluta. Iboto, Rudy Wenceslao, pagkakonsehal sa Merida. Hashtag Pride in Service, hashtag Love for Merida, hashtag numero 16. Daghan kayong salamat, Barangay Macario, o magkita-kita ta sa Piksha Utso sa Mayo sa atong meeting di Abansi sa Merida Reclamation Center. Daghan kayong salamat. Alright, sa mga katuwa kaigsunan ang ato ang numero 16 sa ato mga baluta magpapilik pag-akonsel sa itong lungsod sa Merida. Hashtag Usa ka Batanon.